আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, ওয়েলকাম টু রোহিঙ্গা অনলাইন এডুকেশন। আজ আবার ভিডিও লেরে হাজির হই। যে ভিডিও কি বানাইম বলে হলে আমি আর আউতে ভিডিও বানাইলাম দে তবলিগ জামাতর স্মার্ট অ্যানালাইসিস অ্যাবাউট তবলিগ জামাত বলে যে ভিডিও দিয়ে হিবা মাদে কানাই হতা হইলাম দে ফজাইল আমালের বাবুতে আমি ভিডিও বানাই ইমান কই। তো ভিডিও বললে ভিডিও হিবা জিবাল্লা ইন্তজারত আসিলা বহুজনে কমেন্ট করে যে মানে আই এম ওয়েটিং ফর দ্যাট ভিডিও কই। তো ভিডিও হিবা আছে এখন বানায়। তো ইয়াদ আছে হাকিকত মানে রিয়েলিটি অফ ফজাইল আমাল আর ফজাইল আমালর গদ আছে স্মার্ট অ্যানালাইজ মানে বালাগর ইয়ারে রিসার্চ করি বাদে ফজাইল আমাল হদি বা কি যা নাকি তবলিগ নিসাব বলি হেরে আর চিনি ইবাদ আছে। এবার হাকিকত কি এবারে কি তবলিগ জামাতর যা নেসাব বলি হয়ে আছে এবারে কি ডিওবনর মুফতি কল ইন্দলা আব্বর ডাউডা আলেমক কলে কি অ্যাকসেপ্ট করে এবারে কি হিতারা বালা হয় এবারে কি তবলিগ জামাতর মাদে তারা কবুল করিব নাকি নগরে হদ্দে জিনিসই আন্দা আছে হিতারা হয়ে দে টিভিত তু হিতারা হয়ে দে নিজের গালে হয়ে দিন দিলা ভিডিও দা হাইও মাই দুয়া মানুষের আগত নয় ফজাইল আমালর বাউত একখানা করে ইন্ট্রোডাকশন দি ফজাইল আমাল হদি বা দাসে মৌলানা জকরিয়া সাহ রহমতুল্লাহ আলাই লিখে যা নাকি ইন্ডিয়ার উত্তর প্রদেশ হইলে জিয়ান নাকি ইউপি হয় ইউপি ইয়া বড়টা বেশি দিল্লি ডাকে তো হিবে লিখে ফজাইল আমালরে। তো ইয়া ফজাইল আমাল হদি হিবা মৌলানা তারিক জমিল সাফে ফজাইল আমাল বাউতে কি হর আর মুফতি তারিক মসউদ সাফে কি হর হিয়ান তারার গালতে শুনি বাদে আই যদি হইতে হইতে গেলে ইবাদা আছে অন্য আকিদার দেয় তো লাইবে ফজাইল আমাল বাউতে বন্যাই করে দে ইন্দিলা করে দে ইন্দিলা আমি কেকান তোমার তো ফয়দে হইব হেতল্লা আই দাসে আর গালতে ফজাইল আমাল হদিব ইন্দিলা উন্দিলা না হইম হি তারা নিজে কি হদ দে হি তারার হদ দে রায় মোতাবেক তারা হদ দে মোতাবেক তোমারা মানিবা বলি মুই আশা করমর। তো আরেকখান আফসোসের হতা আর সোসাইটির মাঝে সমাজের মাঝে আর বহুত মসজিদের মাঝে আছে নোয়াজ ফরিস আই আর ক্যাম্পর মাঝে হনক্কা মসজিদের মাঝে আই অগুয়া বুখারি অগুয়া মুসলিম শরীফ ফিন্দিলা হনমি কেন দেখি হদিন ফরিজ আনিব নিজতে যে পাতে বার জামাত ফজিদি ইনে ফরিজ আনে হিয়া নাই হই পারি কিন্তু ফজাইল আমালরত আছে আফসোসের হতা মর্তবা দিতি বুখারি মুসলিম কোরআনের হে দূরতে দিফিলে নহন চা হতা ইন কোরআনের হেদু হনগুয়া কেসুরে দিনে পারে মর্তবা তই কোরআনের জাহাম্মাদে বুখারির জাহাম্মাদে আছে ফজাইল আমাল অগুয়া টিভিলে মার মসজিদের মেহরাবর মন্দির রাখে দে। তই ফজাইল আমাল হদি কি হাকিকত ভিডিও দা আছে মৌলানা তারিক জমিল সাফর দে মুফতি তারিক মসউদ সাফর আই নিজেও চাইম অনরা নিজেও স্ক্রিনের মাঝে চ ভিডিও জিবা চলের ই বললে ফজাইল আমালর বাবুতে মৌলানা তারিক জমিলের দে মুফতি তারিক মসউদ ফলে সাতর বললে মুফতি তারিক মসউদ জিবারে নাকি বেগিনে চিনন নচিনিব দে আর জানা মোতাবেক বেশি হম মানে মোবাইল নধরে দি তারা নচিনিব দে। তই আর মৌলানা তারিক জমিলেরও দে বেগিনে চিন তো ইতারা কি হদ দে ইতারা ফজাইল আমালর জাহাম্মাদে হন কিতাব ইস্তেমাল করলে বেহতর হদ দে জিনিস আন্দাজ ইবাই হইব তুই আরা চাই। देखो फजाइल अमाल की बात आती है ना करामत की, फजाइल अमाल ऐसी जब तबलीग जमात की बात है कि तबलीग जमात बहुत अच्छी, क्यों बहुत अच्छी भाई? जब वो सारी दुनिया में फजाइल अमाल की को तबलीग कर रही है तो अगर फजाइल अमाल गलत है तो आप बोलो ना डंके की चोट पर के तबलीगी जमात भी क्या है गलत नहीं, तबलीगी बहुत अच्छे हैं। तो ये आपकी बातों में क्या है तजाद है, समझ में आ रही है बात? तो फिर बोलो कि जो उनकी तो रीढ़ की हड्डी है फजाइल अमाल, वो तो सारा दिन बेचारे क्या पढ़ते हैं। तो हम ये कहते हैं तबलीग वालों से, हम क्या हमारी क्या औकात बड़े उलमा कि जब काम इतना ज्यादा दुनिया में फैल गया है तो ऐसी किताब होनी चाहिए जो सबके लिए काबिले तस्लीम हो। जैसे कि अरब में रियाजुस सालिहीन पढ़ी जाती है, मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने कहा था तबलीग वालों से कि अरब ये फजाइल अमाल नहीं मानेंगे, आप रियाजुस सालिहीन रखें, तो शुरू कर दी, काम फैल गया अरब में। तो हम यहाँ भी ये कहते हैं क्योंकि फजाइल अमाल में वाकयात हैं, करामतों के, ये हुआ बुजुर्ग ने, ये हुआ फलाना हुआ, वो करामत का जो बाब है ना वो अपनी निजी महफिलों में कोई उसके लिए हद तक तो ठीक है, लेकिन जब आप एक ओवरऑल दीन की आलमी तबलीग कर रहे हो तो फिर उसमें करामतों पर नहीं, उसमें किस पर बात होनी चाहिए? सही हादीस बुजुर्गोर किस्सा कहानी कल हो কেরামত জাহাত কেরামত আছে কিন্তু দিন নহিন আর দিন তবলিগ গরম মাদে আছে আর হিন ওরে কি মানে আর এক্সপ্লেইন আর জনরে মানুষের মানে বুজুর্গ কলর কেরামত ইক্কা হয়ে আর দাওয়াত দিনে ভাজুম জিন্দলা নাকি আরব দেশের মধ্যে রিয়াদুস সালিহিন বলে হয়ে আরে কিতাবগো আছে জীবন মধ্যে বেগিন সই হাদিস কোনো মওদু জয়ীফ হাদিস নাই হিন্দলা যদি আর গইলে মানে
আরলা বেশি বেহতর হইতো আর উই গরি মানে মোটামুটি বিলকুল ফজাইল আমাল হদি বারদা আছে তবলিগি কিতাব বানন বালানো হয়ান হয়তো সাদে ইয়া সাইম দি আরাম মৌলানা তারিক জমিল সাহর सारी सारी रात जागना। फलां बुजुर्ग थे वो रस्से से अपने बालों को बांध लेते थे कि नमाज पढ़ते पढ़ते जब नींद आए और झटका लगे तो रस्से से बंधे हुए बालों से उस झटके से तकलीफ़ हो और उनकी आँख खुल जाए और फिर नफलों में शुरू हो जाए। एक फलां बुजुर्ग थे वो अपने आँखों में नमक का सुरमा लगाते थे ताकि आँखें जल जाएं, वो उसमें वो जलन पैदा हो जाए और नींद उड़ जाए। ये इस ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं। फलां बुज़ुर्ग थे उन्होंने 30 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की। ये अपनी जगह पे बुज़ुर्गी है, लेकिन ये भाइयों ये दीन हम पेश नहीं कर सकते। फलां बुज़ुर्ग थे वो 30 साल से सत्तू खा रहे थे कि रोटी खाने और सत्तू खाने में 70 दफ़ा सुभान अल्लाह का फ़र्क पड़ जाता है। तो रोटी खाएं तो 70 दफ़ा सुभान अल्लाह कम कह सकते हैं और सत्तू खाएं तो 70 दफ़ा सुभान अल्लाह ज़्यादा कह सकते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा मुझे तो 30 साल हो गए, मैं तो सत्तू खा रहा हूँ, मैं तो रोटी नहीं खा रहा। ये दीन नहीं है, यानी ये वो दीन नहीं जो हम इंसानियत को पेश कर सकते। ये तो लोगों को दौड़ाने वाली बात है। और एक आदमी एक बुज़ुर्ग से मिलने गया तो वो नवाफिल पढ़ रहे थे, वो ज़ोर से असर तक नफल पढ़ते रहे, वो उनके इंतज़ार में बैठा रहा। फिर असर से मगरिब तक वो मुराकबा करते रहे, वो इंतज़ार में बैठा रहा। फिर मगरिब से इशा तक वो नफल पढ़ते रहे, वो बेचारा इंतज़ार करता रहा। फिर इशा के बाद फिर नफल शुरू किए तो तहज्जुद तक नफल पढ़ते गए और वो बेचारा पीछे बैठा हुआ। तो तहज्जुद के आखिर में उनकी मुसल्ले पे बैठे बैठे ऐसे ऊँघ आ गई, तो यूँ झटका लगा तो कहा या अल्लाह मैं उस आँख से पनाह मांगता हूँ जो सोने से उसका दिल ही नहीं भरता। और फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के इशराक तक बैठे रहे, फिर इशराक पढ़े। अखीर वो बेचारा उठी के वापस आ गया, क्या लगता है नाम था वेली कोई नहीं। तो वो उसने किसी से पूछा कि ये बुज़ुर्ग कब से ये कर रहे हैं? कब पिछले 30 साल से कर रहे हैं। ये रहबानियत की शक्ल है, ये वो दीन नहीं जो हम लोगों को पेश करेंगे तो वो कहेंगे वाह 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 क्या दीन है भाई, कबूल करो। मौलाना तारिक जमील साहब होदे मानी ओगो बुजुर्ग बोले रात्ता गुंदा बेशे मादे रसी लयार दासे सुल मादियार गुंजाइतो जेन निकी रात्ता जदि रसी टान फरो दइते गिले गुमति टान फायरा नफलिया नवाज फरि फारे फान नफलिया इबादत करि फारे फान इन दासे करामत इन बुजुर्ग जाहात बुजुर्ग किन्तु इन दिन न इन दासे आर जनरे की करि ना हारिम पेश करि ना हारिम कदे आर कान बोले माने रात्ता गुंजा बेशे माने सुरमा जाहा मार दासे नुन दियारे गुंजाइतो जेनि फुरिले सुक थाम फाइ बल्ला इन दासे हदुन करामत जाहात करामत इन दासे दिन न इन आरा मानसरे पेश करि ना हारिम हेंको यार मौलाना तारिक जमील साहब होदे आय होदे न तो हेतला आशा कরি অনুরাধ আছে তারা হয়ে দে ইন্দলা রিয়াদুস সালিহিন ইন্দলা মৌলানা তারিক জমিল সাহেব তারার ভিডিও বা সায়ার দাসে ফজল আমাল জাহামাদে গো বালা হিবাত তুনারা বালা রিয়াদুস সালিহিন আছে ইন্দলা বুখারী মুসলিমর কালেকশন সহি হাদিসের কালেকশন ইন লেয়ার দাওয়াত দিবা বলি তবলিগ জামাতরে স্টার্ট করিবা বলি আশা করি আই বেশি সাপোর্ট করি তবলিগ করে সাপোর্ট ন করি দেন তো আই দাসে ফজল আমালর মাদে জিন কারামত কল আছে তো হিনর বাবুতে আইন নিজন হয় ইতারা হয়ে দে মৌলানা তারিক জমিল সাহেব তারা হয়ে দে হিন্দাসে দিকে অনরা আশা করি অনরা তারা হয়ে দে মোতাবেক মানিবা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।